Good afternoon po. Ayan, si Kenneth. Oh, ginawa niyang kuna ang aking pang-massage. Yan. Mag-hello ka sa kanila. Hello guys. Hello guys, welcome to Egg Massage. Ano sabihin mo? Ano siya? Speak. Speaker. Ikaw na, magsalita ka. Speaker. Speak. Ayan. Marami kami pang massage dito. Ayan sa paa. Ito yung Aina. Bye-bye na, Kenneth. Bye-bye, guys. Bye guys. Love guys. you. Love you. Love you, Mama. Love you, Mama. Love you, Mommy. Love you, Mommy. Love you, Tita. Love you, Tita. Kailangan idikta pa eh. Sige po. Ayan, si Kenneth. Pil na pil niya.